अस्सलाम वालेकुम, हाजिर हूँ मैं एक नई वीडियो के साथ जिसका टॉपिक है माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स अबाउट बुर्ज खलीफा। दुनिया की सबसे ऊंची और चौंका देने वाली इमारत बुर्ज खलीफा के बारे में नाकाबिले यकीन हक़ाइक़। हर रोज़ सूरज एक ही बार तुलू होता है और आप हर रोज़ एक ही बार उसे ग़ुरूब होता हुआ देखते हैं, लेकिन दुबई में मौजूद 828 मीटर या फिर ऐसे कह लें कि 2716 फीट बुलंद दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा में आप सनसेट एक ही दिन में दो दफ़ा देख सकते हैं। क्यों लगा ना जोरदार झटका? सिर्फ इतना ही नहीं, ये एक ऐसी इमारत है जिसमें आप जब सिम कहेंगे तो वाकई आपके लिए इमारतें और खिड़कियां खुलना शुरू हो जाएंगी। बुर्ज खलीफा की इस इमारत में दरवाज़ों और खिड़कियों का खुद ब खुद खुलना, सूरज का डूबते हुए दिखाई देना और इसको बनाते हुए साइंसदानों और इंजीनियर्स ने ऐसी कौन सी चीज़ का इस्तेमाल किया था कि बगैर एयर कंडीशनर के ही इसका ऊपर वाला हिस्सा ग्राउंड फ्लोर के मुकाबले में 15 सेंटीग्रेड ज़्यादा ठंडा रहता है। ये सब जानने के लिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहे तो उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। फैक्ट नंबर 1, 163 फ्लोर्स यानी कि 163 मंजिला पेरिस के मशहूर ज़माना आईफल टावर से भी 3 गुना ज़्यादा ऊंची दुनिया की सबसे मशहूर इमारत बुर्ज खलीफा जनवरी 2004 से जनवरी 2010 के दरमियान यानी 6 साल के अरसे में पूरी हुई, और इसको बनाने में 1.5 बिलियन डॉलर्स यानी आज की तारीख में 36,000 करोड़ से भी ज़्यादा की लागत आई है। और आपको ये बात जानकर हैरत का झटका लगेगा कि इसे बनाने वाली कंपनी सैमसंग है। जी हाँ, वही सैमसंग जिसके स्मार्टफोन्स हम इस्तेमाल करते हैं। एक्चुअली सैमसंग एक साउथ कोरियन कंपनी है जो सिर्फ स्मार्टफोन्स ही नहीं बनाती बल्कि और बहुत सारे काम करती है, जिसमें कंस्ट्रक्शन का काम भी शामिल है, और ये दुनिया की कई बुलंद तरीन इमारतें भी बना चुकी है, जिसमें बुर्ज खलीफा से पहले दुनिया की बुलंद तरीन इमारत का एजाज रखने वाली ताइपे 101 भी शामिल है। सैमसंग ने बुर्ज खलीफा की कंस्ट्रक्शन दीगर कई कंपनियों के साथ मिलकर मुकम्मल की, और इसके इंजीनियर्स अमेरिकी शहर शिकागो के थे, जिनको दुनिया के बेहतरीन इंजीनियर्स होने का एजाज़ हासिल है। लेकिन जब इनके पास ये प्रोजेक्ट आया तो इनके लिए सबसे बड़ा मसला इसका आर्किटेक्ट तैयार करना था, जिसकी तैयारी में ही इनको 3 साल लग गए थे, और इनके पास टोटल 6 साल का अरसा था सिर्फ इसको मुकम्मल करने के लिए। लिहाजा दुनिया की बुलंद तरीन इमारत की तामीर बगैर किसी नक्शे के ही शुरू कर दी गई, जो कि इंतहाई हैरानकुन फैसला था। फैक्ट नंबर 2, ये बात बहुत ही कम लोग जानते हैं कि दुनिया की बुलंद तरीन इमारत होने के साथ साथ वर्ल्ड्स टॉलेस्ट फ्री स्टैंडिंग स्ट्रक्चर इन द वर्ल्ड होने का एहसास भी रखती है। और ये जहाँ इस वक्त खड़ी है वहाँ पहले एक सेंट्रल मिलिट्री कमांड यूनिट हुआ करता था, जहाँ से पूरे यूएई की हुकूमत के सिक्योरिटी के मामलात को कंट्रोल किया जाता था। लेकिन मिलिट्री यूनिट को यहाँ से किसी और जगह शिफ्ट करने के बाद यहाँ पर बुर्ज खलीफा बनाने का फैसला किया गया, और इस पूरी इमारत की मालिक दुबई की एक कंपनी इमार प्रॉपर्टीज़ है। बुर्ज खलीफा को बनाने के लिए इंजीनियर्स में सबसे पहला मसला ये पैदा हुआ कि इसकी बुनियाद कैसे खड़ी की जाए, क्योंकि ज़मीन सॉलिड नहीं बल्कि सैंडी है, यानी कि रेतली ज़मीन है, और इस पर आम इमारतों की तरह बुनियाद खड़ी नहीं की जा सकती। लिहाजा इंजीनियर्स ने इस शाहकार इमारत की तामीर का एक हैरानकुन हल निकाला, और इस रेत के नीचे 192 स्टील के पाइल्स का इस्तेमाल किया गया, और इनको ऐसी शेप में जोड़ा गया जो कि एक ज़बरदस्त से खूबसूरत लिली फ्लावर्स की तरह लगता है, और फिर इसी शेप में इस इमारत को आखिर तक मुकम्मल किया गया। तो ये पूरी की पूरी इमारत सिर्फ 192 स्टील के पिलर्स पर खड़ी है और इंतहाई मजबूती के साथ खड़ी है। इंजीनियर्स की इन सहानत पर एक लाइक तो बनता है। फैक्ट नंबर 3, आपने एक शैतानी कार्टून सिम्पसन के बारे में तो सुना होगा और इसे देखा भी होगा, और आपको ये बात जानकर 1000 वोल्ट का झटका लगेगा कि इसी कार्टून की एक एपिसोड यू ओनली लिव वंस में इस इमारत को दिखाया जा चुका है, और ये भी बताया गया है कि
ہالی ووڈ کا ایک مشہور ایکٹر اسے کلائم کرے گا، اور وہ کوئی ایکٹر اور نہیں بلکہ ہم سب کا پسندیدہ ایکٹر ٹام کروز ہے، جس نے اپنی مشہور زمانہ فلم مشن امپاسبل گھوسٹ پروٹوکول میں برج خلیفہ کو کلائم بھی کیا۔ جبکہ اب برج خلیفہ جیسی کوئی عمارت کسی بالی ووڈ یا ہالی ووڈ فلم میں آئے تو کوئی انوکھی بات نہیں، کیونکہ کون نہیں چاہے گا کہ 21ویں صدی کے اس مین میڈ ونڈر کو اپنی فلم کا حصہ کیوں نہ بنائے۔ ایلین رابرٹ AKA ایک فرینچ اسپائڈر مین ہے، جس نے 6 گھنٹوں میں ہی برج خلیفہ کی بلند و بالا عمارت کو رسیوں کی مدد سے سر کر لیا تھا، اور اس کے بعد ٹام کروز کے بعد کسی کو یہ بلند و بالا عمارت سر کرنے کی ہمت نہ ہو سکی۔ لیکن 2 دیوانے ایسے بھی تھے جنہوں نے برج خلیفہ کی چوٹی سے چھلانگ لگانے کا فیصلہ کیا۔ اپریل 2014 میں وینس ریفٹ اور فریڈ فیوگن نے یہ چیلنج قبول کیا اور اس عمارت سے چھلانگ لگانے کا ایک عالمی ریکارڈ بھی قائم کر دیا، جو کہ آج تک انہی کے پاس ہے۔ لیکن یہ جمپ ایک خاص قسم کے پیراشوٹ کے ساتھ کی گئی تھی، جو کہ دور سے دیکھنے سے صرف بیٹ مین کی طرح نظر آتے ہیں۔ ویسے کیا آپ میں سے کسی کی ہمت ہے کہ برج خلیفہ سے 20 جمپ کر سکے؟ کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ فیکٹ نمبر 5 فرینڈز، برج خلیفہ کے گراؤنڈ فلور سے اس کے 124ویں آبزرویشن ڈیک تک پہنچنے کے لیے ایلیویٹر یعنی کہ لفٹ آپ کو 10 میٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے، یعنی کہ صرف ایک ہی منٹ میں آپ کو منزل پر پہنچا دے گی۔ کیوں لگا نا جھٹکا؟ اور برج خلیفہ میں صرف ایک نہیں بلکہ ٹوٹل 57 ایلیویٹرز موجود ہیں، اور اگر آپ میں ہمت ہے تو آپ اس کی منزل تک پہنچنے کے لیے اس میں موجود 2909 سیڑھیوں کا بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن فی الحال ایسی بے وقوفی کسی نے نہیں کی، کیونکہ اس کے لیے اسے برج خلیفہ سے پہلے ہاسپٹل پہنچانا پڑے گا۔ دوستو، آپ برج خلیفہ میں جیسے ہی انٹر ہوتے ہیں تو آپ کو کوئی بھی ریسیپشن کاؤنٹر ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گا، کیونکہ ایسا کوئی کاؤنٹر بنایا ہی نہیں گیا، کیونکہ آپ اس پوری بلڈنگ کو اپنا گھر ہی سمجھیں، جہاں دل کرے وہاں جائیں، آپ کو کوئی روکنے والا نہیں ہوگا۔ اور اگر آپ 441 میٹر یا پھر یوں کہیں کہ 1447 فیٹ بلندی پر موجود ایٹماسفیئر ریسٹورنٹ میں ڈنر کرنا چاہتے ہیں تو آپ دا ہائیسٹ ریسٹورنٹ ان دا ورلڈ یعنی کہ دنیا کے سب سے اونچے ریسٹورنٹ میں بیٹھ کر ڈنر بھی کر سکتے ہیں، جو کہ اس عمارت کے 122ویں فلور پر موجود ہے۔ اور یہاں بیٹھ کر نہ صرف آپ کھانا کھا سکتے ہیں بلکہ پورے دبئی شہر کا نظارہ بھی لے سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتی ہے کسی نئی ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ۔ ٹل دین اللہ حافظ۔ اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز اس کو لائک کریں، شیئر کریں، اور کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتاتے رہیں کہ آپ کو ایسی کون سی ٹاپک پر اس طرح کے ویڈیوز دیکھنا پسند ہے۔